इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि मौत का जादू किस तरह से होता है, वो कौन सा जादू होता है, कौन सा ऐसा अमल होता है कि वो एक हंसते मुस्कुराते इंसान को मौत की आगोश तक पहुंचा देता है और पता भी नहीं चलता कि इस इंसान को क्या बीमारी है। जो मौत का जादू किया जाता है वो कब्रस्तानों में किया जाता है, क्योंकि कब्रस्तानों में जिन्नात का ये मरकज़ है। जिन्नात कब्रस्तानों में, खंडरात में, जंगलात में रहते हैं। जादूगरों की कोशिश ये होती है कि ऐसी जगह पे जादू किया जाए जहाँ पे शयातीन जिन्नात ज़्यादा हों, ताकि जो जादू है वो जल्दी असर करे। तो फिर उसके लिए जादूगर कब्रस्तानों का रुख करते हैं। कब्रस्तानों में आके वो मखसूस तरीक़ों में, चाँद की मखसूस तरीक़ों में वो जादू करते हैं। इसी तरह सबसे पहले जादूगर जो है वो चाँद की पहली रात को भी मौत का जादू करते हैं, और वो जो जादू है वो कब्र की मिट्टी के ऊपर होता है। तो ये कब्रों के ऊपर जो कतबे लगे हैं, जादूगर इनसे पहचान लेते हैं कि ये फ़लाँ की कब्र है, और उस कब्र से मिट्टी ली जाती है, और चाँद की पहली रात को ही जादूगर बैठ के उसके ऊपर मौत का जादू करता है। पुतले का जादू किस तरह से होता है जो पुतलों पर किया? अमूमन जादूगर ने अगर किसी के ऊपर बीमारी का जादू करना हो या किसी का हादसा एक्सीडेंट करवाना हो, टांग को डैमेज करना है तो टांग के ऊपर वो सुइयां लगाते हैं। अगर सर को डैमेज करना है तो सर के ऊपर वो सुइयां लगा के उसका नाम लिख के फिर वो मंत्र पढ़ते हैं, अपने मखसूस जादू मंत्र जिससे वो जिन्नात को बुलाते हैं। फिर उसके बाद जादूगरों की डिमांड होती है, लोगों से कहते हैं कि आप इतना गोश्त लेके आएँ। अस्सलाम वालेकुम, एनपीजी मीडिया नेटवर्क के साथ मैं हूं आप लोग की मेज़बान इकरा लियाकत। नाज़रीन इकराम, पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी कि जादू किस तरह से होता है। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि मौत का जादू किस तरह से होता है, वो कौन सा जादू होता है, कौन सा ऐसा अमल होता है कि वो एक हंसते मुस्कुराते इंसान को मौत की आगोश तक पहुंचा देता है और पता भी नहीं चलता कि इस इंसान को क्या बीमारी है। इस वक्त फिर से मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं कारी इरफान साहब, जो कि अमलियात करते हैं और जादू का तोड़ निकालते हैं। तो आज इनसे बात करेंगे किस तरह से कब्रिस्तानों में जो रिश्तेदारों के कतबे लगे होते हैं उससे उन कतबों पर जादू होता है, और फिर उसी से पता चलता है कि जी उसकी फ़लाँ का बेटा जवान था वो मर गया, पता ही नहीं चला क्या बीमारी थी। तो वो ये सारा कुछ जो होता है ना वो जादू की वजह से हो रहा होता है। और जादू जो होता है, कुछ जादू का जो असर ज़ाहिर करने के लिए तवीज़ों के ज़रिए भी उनका जो है वो निकाला जाता है तोड़। तो आज फिर कारी साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी कारी साहब, बताइएगा ये मौत का जादू किस तरह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमूमन जो मौत का जादू किया जाता है वो कब्रस्तानों में किया जाता है, क्योंकि कब्रस्तानों में जिन्नात का ये मरकज़ है। जिन्नात कब्रस्तानों में, खंडरात में, जंगलात में रहते हैं। तो जादूगरों की कोशिश ये होती है कि ऐसी जगह पे जादू किया जाए जहाँ पे शयातीन जिन्नात ज़्यादा हों, ताकि जो जादू है वो जल्दी असर करे। तो फिर उसके लिए जादूगर कब्रस्तानों का रुख करते हैं। कब्रस्तानों में आके वो मखसूस तरीक़ों में, चाँद की मखसूस तरीक़ों में वो जादू करते हैं। इसी तरह सबसे पहले जादूगर जो है वो चाँद की पहली रात को भी मौत का जादू करते हैं, और वो जो जादू है वो कब्र की मिट्टी के ऊपर होता है। तो ये कब्रों के ऊपर जो कतबे लगे हैं, जादूगर इनसे पहचान लेते हैं कि ये फ़लाँ की कब्र है, और उस कब्र से मिट्टी ली जाती है, और चाँद की पहली रात को ही जादूगर बैठ के उसके ऊपर मौत का जादू करता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी कब्रों के ऊपर कतबे ना लगाओ। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर कब्र के ऊपर कतबा ना लिखा हो, नाम ना लिखा हो, तो जादूगर को पता ही नहीं चलेगा ये किसकी कब्र है। तो शरई लिहाज से ये नाम लिखना या इस तरह की तख्तियाँ लगाना ये भी दुरुस्त नहीं है। तो जादूगर कहते हैं कि उस कब्र से मिट्टी लेते हैं, फिर चाँद की पहली रात को बैठ के वो ऐसी पढ़ाई मंत्र पढ़ते हैं जिससे मौत का जादू होता है। लेकिन जादूगरों को ये याद होना चाहिए कि कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जादू असर रखता है, लेकिन अल्लाह के हुक्म के साथ ही। अगर अल्लाह ताला ने किसी को ज़िंदगी दी है तो जादूगर जितना भी ज़ोर लगा लें उसको मार नहीं सकते। तो जादूगर ये भी कहते हैं कि ये जो चाँद की पहली रात को जादू होता है, इसका तोड़ भी चाँद की पहली रात को ही होता है। हालांकि ये उनका तरीका गलत है, क्योंकि कुरान मजीद को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शिफा बनाया। आप जब भी कुरान को शिफा की नीयत से पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर शिफा देगा। और इसी तरह कब्रस्तानों में अमूमन जो कफन है उसके ऊपर भी जादू होता है। कफन भी किस तरह जादू होता है? वो तो मिट्टी के अंदर बंदा। जी, अमूमन देखने में ये भी आया कि जादूगर रात के वक्त कब्र को खोद के कब्र से मुर्दे का कफन निकालते हैं, और उस कफन के ऊपर भी मौत का जादू करते हैं। और इसी तरह अगर बीमारी का जादू हो तो उसके लिए कब्रस्तानों में लेमन पड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा, इधर भी आप हमें मिल जाएंगे। लेमन में मिर्चें डाल के उसमें सुइयां लगा के कब्रस्तानों में फेंक देते हैं। ये अमूमन बीमारी के लिए जादू करवाया जाता है, कैंसर की मरज़ या फालिज के लिए, इस तरह की मुज़ी बीमारियों के लिए जादू करवाया जाता है। रिश्तेदार करवाते हैं या कोई ऐसे लोग, कौन लोग होते हैं जो जादू करवाते हैं? लेकिन कि जादू हसद की बिना पे होता है। दुनिया में जो पहला कत्ल हुआ वो भी हसद की बिना पे हुआ। जिसको किसी के साथ हसद होगा, चाहे वो अपना है या बेगाना है। अमूमन हम मुआशरे में ये देखते हैं कि अगर किसी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अच्छा कारोबार दिया है तो लोग उससे बहुत ज़्यादा हसद करते हैं कि इसका अच्छा कारोबार है। अल्लाह ताला ने किसी को अच्छा घर दिया है, अच्छी इज़्ज़त दी है,
تو لوگ اسے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ حسد نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کے لیے برکت کی دعا کرنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی اچھی نعمت کو دیکھ کے اس کے لیے برکت کی دعا کرتا ہے تو آسمان کے فرشتے اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اس نے اپنے بھائی کے لیے برکت کی دعا کی ہے تو اس کو بھی یہ چیز عطا کر دے. تو عموماً حسد کی بنا پہ یہ جادو ہوتا ہے. پتلے کا جادو کس طرح سے ہوتا ہے جو پتلوں پر کیا جاتا ہے؟ عموماً جادوگر نے اگر کسی کے اوپر بیماری کا جادو کرنا ہو یا کسی کا حادثہ ایکسیڈنٹ کروانا ہو تو جادوگر پتلا لیتے ہیں اور پتلے کی اگر ٹانگ کو ڈیمیج کرنا ہے تو ٹانگ کے اوپر وہ سوئیاں لگاتے ہیں. اگر سر کو ڈیمیج کرنا ہے تو سر کے اوپر وہ سوئیاں لگا کے اس کا نام لکھ کے پھر وہ منتر پڑھتے ہیں اپنے مخصوص جادو زدہ منتر جس سے وہ جنات کو بلاتے ہیں. پھر اس کے بعد جادوگروں کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے, لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ اتنا گوشت لے کے آئیں. عموماً لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ گوشت ہم نے صدقہ کرنا ہے, حالانکہ صدقہ نہیں کرتے. اب دیکھیں کہ بہترین صدقہ یہ ہے لوگوں کو کھانا کھلایا جائے, لیکن یہ جادوگر جو گوشت ہے وہ صدقے کے نام پر قبرستانوں میں پھینکتے ہیں. یہ طریقہ درست نہیں ہے بلکہ جنات کے نام پر جنات کے بتائے ہوئے مقام پہ یہ گوشت کہتے ہیں کہ وہاں پہ پھینک کے آئیں. یہ 1.25 کلو گوشت کا بھی کوئی ہوتا ہے کہ وہ 4 انہوں نے جانور کے پائے رکھے ہوتے ہیں اوپر وہ سر اور وہ گوشت سے بنا کے, تو یہ جادو کس مقصد کے لیے ہوتا اصل میں یہ جنات کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, یہ جنات کی خوراک ہوتی ہے. جب جنات یہ اپنی ڈیمانڈ پوری کرواتے ہیں کھاتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ اس کے اوپر جس شخص کے اوپر جادو کرنا اس کے اوپر پھر یہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو پھر جادوگر کہتا ہے کہ یہ گوشت آپ قبرستان میں پھینکیں, آپ نے قبرستان میں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. اس کے بعد جب وہ شخص واپس آ جاتا ہے پھر کہتا ہے کہ یہ پتلا لیں اور آپ فلاں جگہ پہ جا کے یہ دفن کر دیں, اور کوشش کریں گے کہ یہ پرانی قبر میں یا پرانے درخت میں یہ دفن کریں گے, کیونکہ پرانے درخت میں یا پرانی قبرستان میں جو پرانی قبریں ہیں یا جو پرانا قبرستان ہے وہاں پہ جنات کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں تو جلدی جادو جو ہے وہ جلدی اثر انداز ہوتا ہے اسے. آخری سوال آپ سے یہ کروں گی کہ یہ جو آپ نے کہا پتلوں کو پھینک دیتے ہیں, جیسے ہم یہ بھی کافی پرانا قبرستان ہے, یہاں پر کچھ قبریں خستہ حال بھی ہیں, جیسے وہ سامنے ہمارے ہے کہ وہ ایک کوٹھی نما بنی ہوئی ہے, اس کے نیچے بھی قبر ہوگی, تو کس طرح سے آپ کو کس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ اس پر جادو ہوا ہے؟ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی پیشنٹ آیا تو پھر آپ نے وہاں پر جا کے اس کے تعویذ نکالے ہوں؟ بالکل, گھروں سے بھی تعویذ نکلتے ہیں, پانی خون کے چھینٹے آتے ہیں, سوئیاں چپتی ہیں, یا کچھ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں؟ بالکل ایسے 2 طریقوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ جادو کہاں پہ دفن ہے. اور ہمیشہ جادو پتلوں کے اوپر نہیں کیا جاتا, جادو 5 طرح سے کیا جاتا ہے. لٹکایا بھی جاتا ہے, کھلایا بھی جاتا ہے, پلایا بھی جاتا ہے, اور اسی طرح دفن بھی کیا جاتا ہے, پانی میں بہایا جاتا ہے, جلایا جاتا ہے. تو جادوگر جو پتلے کا جادو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ پہ دفن کر دیں, اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے سے بھی ہماری رہنمائی کر دیتے ہیں کہ جادو فلاں جگہ پہ دفن ہے. بعض اوقات جو جس کے اوپر جادو ہوا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ دعائیں پڑھیں, پڑھائی بتاتے ہیں, تو اس کو بھی خواب آ جاتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جادو فلاں جگہ پہ دفن ہے. اور بعض اوقات جو جنات جادو کی وجہ سے مسلط ہوتے ہیں, جب ہم رقیہ کرتے ہیں, دم کرتے ہیں تو ان کو اذیت ہوتی ہے, پھر وہ بتا دیتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ جادو دفن ہے. جنوں کی حاضری بھی ہوتی ہے؟ بالکل, جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو جنات حاضر ہو جاتے ہیں, تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ جادو فلاں جگہ پہ دفن ہے, آپ جا کے نکال. کیا ہوتے ہیں موکل رکھنا یہ درست نہیں ہے. بعض معالجین وہ موکل رکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم جنات سے کام لیتے ہیں, اچھے جنات ہوتے ہیں, مسلمان ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جنات مسلمان ہوں یا غیر مسلم ان سے مدد نہیں لینی چاہیے. تو ہم جنات یا موکل تو نہیں رکھتے, لیکن صرف قرآن پڑھ کے علاج کرتے ہیں. اس وقت اگر کسی شخص میں جنات ہوں گے تو ان کو ہم حاضر کروا کے ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کہاں پہ یہ جادو دفن ہے. بہت شکریہ جی. ناظرین کرام, آپ نے بڑی تفصیل سے گفتگو سنی قاری عرفان صاحب کی, جنہوں نے بتایا کہ موت کا جادو کس طرح سے ہوتا ہے اور کس طرح ہنستے بستے گھروں کو جو ہے وہ جادو اجاڑ کے رکھ دیتا ہے. آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا؟ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اپنی میزبان اقرا کو دیں اجازت. اللہ نگہبان.